یہ ہے 1950 کی دہائی کا پشاور، جب عید پر جشن کا سما ہوتا تھا۔ ان تصاویر میں بچے جھولے لینے میں مگن ہیں۔ یہ منظر ہے دالبدین بلوچستان کا، جب یہاں یورپین ٹورسٹ گھومتے ہوئے عام نظر آتے تھے۔ یہ ہے 70 کی دہائی کا لاہور رنگ محل کا ایریا۔ کبھی پاکستان کی گلیوں میں بچوں کے لیے یہ جھولا ایک انٹرٹینمنٹ ہوا کرتا تھا۔ یہ ہے 60 کی دہائی کا منگورا، تو یہ ہے کراچی کی سڑکوں پر چلتی ٹرام سروس۔ کبھی پشاور سے لنڈی کوتل تک لوگ اس طرح کی بسوں میں سفر کیا کرتے تھے۔ چونکہ اس دور میں ٹی وی کی جگہ اخبارات پر عروج تھا، اسی لیے قلم سے لے کر سائیکل، ریڈیو، غرض ہر طرح کی چیزوں کے اشتہارات خوبصورت انداز میں شائع کیے جاتے تھے۔ یہ مناظر ہیں 1950 کے۔ کہیں کوئی کنویں سے پانی نکال رہا ہے، تو کہیں کراچی کی سڑکوں پر اونٹ ریڑے اور گھوڑا گاڑی پر مزدور سامان لاد کر لے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہے سن 1950 کا کراچی ایئرپورٹ۔ ٹیوب ویل کے ذریعے زمینوں کو پانی لگایا جا رہا ہے اور بیلوں کی مدد سے کھیتوں میں ہل چلایا جا رہا ہے۔ یہ ہے ہال روڈ کے پاس موجود کیتھیڈرل چرچ کی تصویر، جو میکلوڈ روڈ کی طرف سے بنائی گئی ہے، جو کہ 60 کی دہائی کی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب لاہور کی آب و ہوا صاف ستھری ہوا کرتی تھی۔ یہ ہے 1961 کے وہ مناظر جب ملکہ الزبتھ دوم پاکستان آئی۔ صدر ایوب نے ان کا استقبال کیا اور ان کے اعزاز میں پورے پاکستان میں تقاریب منعقد کی گئیں۔ یہ ہے 70 کی دہائی کے مری کا خوبصورت منظر۔ یہ تصویر بھی 70 کی دہائی کی ہے۔ کوئٹہ کا مشہور منان چوک جنا روڈ اور اس پر موجود کیفے ڈان کی بلڈنگ نمایاں نظر آ رہی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب لوگ سادہ اور دکھاوا کم ہوا کرتا تھا۔ درخت کے سائے تلے اسکول میں بچے پڑھ رہے ہیں۔ پرانے مناظر وقت میں ایک کھڑکی کی طرح ہیں، جو ہمیں ان لمحات میں واپس لے جاتے ہیں۔ جب ہم کسی پرانی تصویر کو دیکھتے ہیں تو ہم صرف ساکن تصویریں نہیں دیکھتے، بلکہ ان کے ساتھ جڑی ہوئی کہانیاں اور احساسات بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک عجیب و غریب تجربہ ہے، یہی نوسٹیلجیا ہے، ماضی کی ایک خوبصورت یاد جو ہماری روح کو چھو جاتی ہے۔ آئیے آج آپ کو دکھاتے ہیں 1950 سے 1980 تک کے پاکستان کے کچھ خوبصورت شہر اور پرانے مناظر۔ یہ ہے 1950 کی دہائی کا پاکستان۔ کہیں کوئی نہر پر کپڑے دھو رہا ہے، کھیتوں میں کسان کام کر رہے ہیں، بیلوں کی مدد سے کھیت میں پانی لگایا جا رہا ہے، کہیں لوگ بس پر سوار ہو رہے ہیں۔ یہ ہے اس وقت کا لاہور دہلی گیٹ اور اس کے ارد گرد کا علاقہ۔ یہ منظر ہیں 1953 کے لاہور سبزی منڈی کے۔ کہیں کوئی فروٹ کی بولی لگا رہا ہے، تو کہیں کوئی مشروب بیچ رہا ہے، اور بہت سے لوگوں کے لیے اس وقت کیمرہ ایک انوکھی چیز تھی جس کو وہ حیرانی سے دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت بھینسیں صاف پانی کا مزہ لیا کرتی تھی۔ اس وقت چونکہ مشینیں عام دستیاب نہیں ہوتی تھیں، تو ہاتھ سے ہی زیادہ تر کام کیا جاتا تھا۔ یہ ہے 1953 میں کسی شادی کے مناظر۔ بینڈ باجے کے ساتھ بارات جا رہی ہے، گلیوں میں کرتب دکھائے جا رہے ہیں۔ یہ ہے 1953 میں بنائے گئے لاہور شالامار باغ کے کچھ مناظر۔ شالامار باغ مغل شہنشاہ شاہ جہاں کے دور میں بنوایا گیا تھا۔ اس کی تعمیر 1641 میں شروع ہوئی اور 1642 میں یہ مکمل ہوا۔ یہ باغ ایک مستطیل شکل میں ہے۔ باغ کے 3 حصے ہیں، جن کے نام فرح بخش، فیض بخش اور حیات بخش ہیں۔ اس میں 410 فوارے، 5 آبشاریں اور آرام کے لیے کئی عمارتیں ہیں۔ کبھی اس تخت پر مغل بادشاہ بیٹھا کرتا تھا، سامنے رقاصائیں پرفارم کیا کرتی تھی اور اس جگہ پر میوزیشنز ہوتے تھے۔
1953 की इस वीडियो में ये जगह कुछ ऐसी थी। इसके इर्द गिर्द सफेद दीवार नजर आ रही है, जबकि आज ये कुछ इस तरह नजर आती है। अब इसे वक्त के साथ क्यों तब्दील किया गया, इसके बारे में काफी रिसर्च की, लेकिन कहीं भी इसका कोई जिक्र नहीं मिला। शालामार बाग मुगलिया सल्तनत की वो यादगार है जो हमें माजी की अजमत और खूबसूरती का एहसास दिलाती है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो है 1961 के खैबर पास की। कारों के लिए सड़क और ऊँटों के लिए अलग ट्रैक। सैकड़ों सालों से खैबर पास ही के रास्ते मुख्तलिफ अफवाज और लोग अफगानिस्तान से हिंदुस्तान की तरफ आते थे और हिंदुस्तान की तरफ से लोग सेंट्रल एशिया की तरफ जाते थे। ये है 1980 की दहाई का फरीद गेट बहावलपुर। चूंकि इस गेट का रुख बीकानेर की जानिब था तो पहले इसको बीकानेरी दरवाज़ा कहा जाता था। बाद में इसका नाम तब्दील करके सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन गंजशकर के नाम पर फरीद गेट रख दिया गया। ये 1976 में बोलान मेल की मच रेलवे स्टेशन की तस्वीर। ये है 1977 के कोयटा का पुरसुकून मंजर। ये मंजर है 1960 की दहाई के कराची कोरंगी के। एक बुजुर्ग चाय पीने में मसरूफ हैं और इर्द गिर्द मौजूद बाकी लोग कैमरे की तरफ मतवज्जे हैं। 1960 की दहाई में जीटी रोड पर किसी जगह मौजूद पेट्रोल पंप। ये 1980 का चौक यादगार पेशावर है। तो ये मंजर है 1960 के फैसलाबाद के एक बाजार के। ये 60 की दहाई का रावलपिंडी है। ये मंजर भी 1960 की दहाई के ही हैं, जिसमें कराची मेट्रोपोल होटल की बिल्डिंग नजर आ रही है। इस होटल की तामीर का काम 1948 में शुरू हुआ और मुकम्मल होने के बाद इसका इफ्तिताह 1951 में किया गया था, जबकि इसे अवाम के लिए बाकायदा तौर पर 1954 में खोला गया था। यह है 1960 की दहाई के जिला सवात का एक खूबसूरत शहर सैदो शरीफ का पुरसुकून मंजर। जब तांगे भी मौजूद थे, उस वक्त साइकिल तकरीबन हर शख्स के पास मौजूद हुआ करती थी और लोग सेहतमंद होते थे। यह है पेशावर सदर रोड पर वाक़े फलकशेर सिनेमा की 1950 में बनाई गई तस्वीर। उस वक्त कोई फिल्म देखकर आ रहा है तो कोई फिल्म देखने के लिए जा रहा है। ये मनाजिर 1960 की दहाई के हैं। ये वो वक्त था जब फिल्म इंडस्ट्री अपने अरूज पर थी और सिनेमा घरों से लोगों का रश खत्म नहीं होता था। यह है 70 की दहाई का दर्रा आदम खेल का एक ऐसा जनरल स्टोर जहां कपड़े, म्यूजिक सुनने के लिए रिकॉर्डर से लेकर असलहा तक सब एक ही जगह दस्तयाब होता था। यह है 1966 की एम्प्रेस मार्केट कराची की एक खूबसूरत तस्वीर। 60 की दहाई का कराची कोई अपने ऊंट रेड़े पर सामान लादे ले जा रहा है तो कोई रिक्शा पर सवार है। जदीद गाड़ियां भी सड़क पर रवां दवां हैं और सड़क के दरमियान मौजूद ट्राम का ट्रैक और कुछ पुरानी इमारतें भी नजर आ रही हैं। यह है 70 की दहाई के लाहौर रीगल चौक से हाल रोड दाखिल होने का रास्ता। सामने हबीब बैंक की बिल्डिंग, जिसे अब जमान प्लाजा कहा जाता है, वो भी नजर आ रहा है। 1972 की बादशाही मस्जिद की बनाई गई तस्वीर। तब यहाँ पर पार्क मौजूद नहीं था और सड़क किले के बिल्कुल साथ से गुजरती थी। ये 1977 का पेशावर गवर्नमेंट बस स्टैंड का मंजर, जब रिक्शों की जगह तांगे होते थे और लोग इस पर सवारी करना पसंद करते थे। 1971 में बनाई गई शाह आलम गेट के एरिया की तस्वीर, जिसमें इस गेट के सामने मौजूद मस्जिद शब भर भी नजर आ रही है, जो कि आज भी इसी हालत में मौजूद है। इसी मस्जिद के बारे में अल्लामा इकबाल का एक शेर भी बहुत मशहूर है। मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों से नमाजी बन ना सका। 70 की दहाई का खूबसूरत कराची। ये है 1971 के पेशावर का पुरसुकून बाजार। ये है 1970 का आजम क्लास मार्केट का एरिया।
जिसमें मस्जिद वजीर खान भी नजर आ रही है। तो ये थी पाकिस्तान के चंद एक मशहूर शहरों की पुरानी झलकियाँ। कभी कभी एक पुरानी तस्वीर दिल को ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ सब कुछ सादा मगर खूबसूरत होता था, जहाँ खुशियाँ महंगी नहीं होती थी, जहाँ वक्त की रफ्तार धीमी महसूस होती थी और रिश्तों की बात गहरी हुआ करती थी। साइकिलों की घंटियां, तांगों की आवाजें, हम आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन माजी की ये खुशबू हमेशा हमारे साथ रहती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। शुक्रिया। अगर आप 1953 का लाहौर देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं। अगर आप पुराना जोधपुर और उदयपुर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो भी आपके लिए ही है। और अगर आप लाहौर में मौजूद देहली गेट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। शुक्रिया।